Okay, game to ta. May daog sa game 1 ang team lang Raymond Nonel og ni Jubil. Ini game to na, game to. 1-0 na, 1-0. Okay, na servisyo ko lapo para dos. Jubil. Tuara. Side out. Nonel para igualis 1-0 ha. Jubil milayat. Ah, gabi ang ibalias Jason eh. Gabi ang layat. Grabe ang Jubil eh. Lambak sugalak makalambang Jubil eh. No igualis ha. Okay nih para dos Jubil lagi. Bokot. Net bag side out. Side out, side out. Igualis 1 ha. Kini serbisyo Jason para dos. Nonel. Ah, gilambusan ni The Black Mamba pokot. Bukid. Bukid. Igualis dongon. Bukid. Kini para labaw dongon. Para dos. Servisyo Raymond. Nonel, agay Pictos, wa ka dating. Sumablay. Side out. Servisyo Ruiz. Nonel Lobo pasadas. Lagi. Bahog. Tuara. Nonel padpad na. Giligwatan ko lapo sahod pang Jubil. Gipunan gibukbok na Jubil. Gipo ay tuara. Grabe ang mga bumba dito eh. Nagdaguok eh. Okay din servisyo The Black Mamba. 2-1 na. Score 3-1. 3-1 ha. Duhay labaw sa team na ni Kulapo Jason Nogne Ruiz sa atong game to. Sa atong taparay diri sa Paradise 2. Servisyo sakto oras counter. Shout out sa mga taga-Suran dire mga volleyballista taga-Suran sila Akong dara Ricoy dara insap ni uban dire. Sila si Master Isoy. Andos. Agay Kulapo. Bomba. Ay. Pad Kulapo. Bukid. 2-3 na, 2-3. Bukid. Okay na servisyo Jubil. Para igualis. Jubil, may pabuto. Sahod pa. Gana dong. Ay. Hawan pas kang manang. Gibarbasa ni Dodong Raymond. Igualis 3. Bukid. Igualis 3. Kini para labaw para 4. The Black Mamba timbre. Gilayatan Jubil. Lambos. Out ball. Igualis 3 atong game to. Kini servisyo Kulapo para 4. Raymond may timbre. Away from home. 4-3 na. Kini para 5 servisyo Kulapo. Jubil kilid gipabutahan ni Jason. Auto nga blow na naman. 5-3. Serve Kulapo para size. Awana change court. Size 3.
Baga kaya tong crowd diri ha sa Paradise Dos. Oh, sa ato ang ay bakbakan ron. Oh, ana. Nag-atang ang ato ang mga mga suki sa volleyball dayon. La, pinusdakay na. Andos. Kuha pa. Awa na. Gidang ni Ruiz. City 3 na, City 3. Servisyo Kulapo. Agay. Nasuso. Nailok. Side out. Oh, servisyo Nunel. Raymond. Dapag kauhat ni Ruiz. Lah, tara. Bukot ang tirang Kulapo. Servisyo Nunel. 4 City na. Side out. Olokoy. Jason serve para 8. Gi! Ligwat! Gi! 8 na, 8-4. 8-4 kini para 9. Gison! I-target 9-4 na, 9-4. Kini para Jis, servisyo Jason. Kulapo. Ingiguwa bullseye ang corner. Jis 4 na. Kini servisyo Jason para 11. Awan na, panay ayla na. 11-4 para Baus. Kini para daog servisyo Jason. Para daog sa game to. Tok mo di Ruiz. Kuha pa. Wala side out. Servisyo Raymond para 4. 11 para 5. Side out. Servisyo Ruiz para daw gayay. Grabe ha. Napay. Out ball daog na. Sa score nga 4-12 midaog ang team lang Jason na Kulapo ni Ruiz sa game to. 1-1 na itong standing sa atong taparay.